Svedoci smo loše demografske slike srpskog naroda, opadanja nataliteta, porasta broja neženja, abortusa, starenja stanovništva i generalno slabog ekonomskog statusa mnogih domaćinstava širom Balkana. Bela kuga je ozbiljno zapretila. Prosečan bračni par je pao na 1 dete. Zbog negativne stope nataliteta godišnje, u Srbiji i Republici Srpskoj ima preko 70.000 stanovnika manje. Analitičari upozoravaju da će već polovinom ovog veka Srbi postati manjina u čitavom regionu. Na drugoj strani, ono o čemu se nedovoljno govori su porodice sa više dece koje muku muče živeći u oskudici. Okupirane tek pukim preživljavanjem, stidljive su u svojim zahtevima za ostvarivanjem prava koja im pripadaju. Njihove životne priče, strahovi i problemi su identični, ali često nevidljivi i nečujni da bi skrenuli pažnju šire javnosti, medija pa i države. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe punih 17 godina pruža pomoć socijalno ugroženim i višedetnim porodicama širom Balkana. Izborom imena osnivači su ujedno opisali svoju misiju koju čine samo 3 reči: Srbi za Srbe. Organizacija je nastala 2005. godine kao ideja srpskog naroda u rasejanju da se okupi oko borbe protiv bele kuge i siromaštva sa ciljem da neprekidno pruža pomoć ugroženim višedetnim porodicama, svesni da svakom ko ne živi u materijalnom bogatstvu i mala pomoć znači puno. Zbog dugogodišnjeg izgrađenog poverenja u naš rad, humanitarna organizacija Srbi za Srbe danas okuplja više od 50.000 donatora širom sveta. Više od 450.000 ljudi aktivno prati i pomaže rad organizacije na popularnim društvenim mrežama. Organizacija je do sada osnovala 11 zvaničnih ogranaka u svetu i prikupila blizu 9 miliona evra donacija. Sa tim novcem obezbedili smo i dopremili pomoć za 3.000 porodica koje zajedno broje više od 14.000 dece širom Krajine, Crne Gore, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Srbije, a posebno naše južne pokrajine Kosova i Metohije.
Među pomognutima je i 800 porodica postradalih u tragičnim poplavama 2014. godine. Za svoj rad humanitarna organizacija Srbi za Srbe odlikovana je ordenom Svetog Save na Vidovdan 2015. godine od strane Srpske pravoslavne crkve i blaženopočivšeg patrijarha Irineja u manastiru Gračanica na Kosovu i Metohiji. Patrijarh srpski Irinej, dan u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu dana 13. maja 2015. godine. Dostojni. Također organizacija je odlikovana i ordenom eparhije Gornjokarlovačke 2016. godine u manastiru Komogovina, ordenom Krst milosrđa predsjednika Vlade Republike Srbije i nagradom Skupštine grada Beograda za herojsko delo 2018. godine. Pored direktne materijalne pomoći ugroženim porodicama, u više od 110 projekata pomoći zajednicama obezbedili smo vrednu pomoć narodnim kuhinjama, porodilištima, bolnicama, seoskim ambulantama, vrtićima, školama, univerzitetima i drugim institucijama koje svakodnevno brinu o našem narodu. Nesebično smo učestvovali i pomagali u brojnim zajedničkim projektima sa Srpskom pravoslavnom crkvom i našim saradnicima iz drugih humanitarnih organizacija iz Srbije, regiona i sveta. Zahvaljujući donatorima i volonterima naše organizacije, više hiljada dece danas živi u svojim toplim domovima, imaju nova kupatila, struju i vodu, frižidere, šporete i zamrzivače. Vetar ne duva više kroz zidove, a krovovi više ne prokišnjavaju. Hvala vam što postojite. Vratili ste nam osmeh na licu, topao i lepši dom. Mnogo je dece koja su prvi put dobila svoju sobu, krevet, radni sto, plakar, igračku ili kompjuter. Mnogo je roditelja koji danas imaju mogućnost da svojoj deci obezbede čašu svežeg mleka, imaju krave, koze, ovce, štale, plastenike ili traktore sa kojima obrađuju zemlju i zarađuju za svoju porodicu. Mnogo je porodica koje su dobile novu nadu, obnovile veru i dobile snagu da se bore tu gde jesu, na svojim vekovnim ognjištima, za sebe i za svoje potomstvo, uprkos brojnim iskušenjima sa kojima se svakodnevno suočavaju.
činjenica da svaki prikupljeni dinar organizacija predstavlja javno putem sajta i društvenih mreža veoma je bitna radi poverenja, ali i kontrole našeg rada. Mesečni i godišnji izveštaji, liste donatora, skenirani računi pomoći i potpuni uvid u protok novca na svim računima svakodnevno su dostupni javnosti. U prethodne 3 godine humanitarna organizacija Srbi za Srbe uz našeg proslavljenog srpskog košarkaša Marka Kešelja organizovala je 3 donatorske večere u Beogradu na kojima je ukupno prikupljeno 90.000 evra donacija za projekte pomoći srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Kroz prvo donatorsko veče održano 2019. godine izgrađen je dom za porodicu Savić sa 9 dece iz sela Koretiše kod Gnjilana. Kroz drugo donatorsko veče održano 2020. godine izgrađen je dom za porodicu Tasić sa 4 dece iz sela Gornje Močare kod Kosovske Kamenice. Kroz treće donatorsko veče održano 2021. godine izgrađen je pogon za preradu voća na ekonomskom imanju manastira Gračanica, zajedno sa organizacijom Solidarnost za Kosovo, koju predvodi Arno Gujon. Vodeći se rečima našeg svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog da ako ne možeš podići crkvu, možeš opraviti česmu, posaditi drvo u kraj puta, gladnoga nahraniti, žednoga napojiti, kandila u crkvi zapaliti ili pokloniti se svetim ćivotima po našim svetim manastirima. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe, uz pomoć svojih donatora i prijatelja, nastavlja sa svojim radom u veri da će u narednim godinama okupiti još veći broj plemenitih ljudi velikog srca, koji će na konkretan i kvalitetan način obezbeđivati neophodnu pomoć za srpski narod širom Balkana.